أعزائي المتتبعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله نكملوا دائما مع البروجي 4، هكا نكملوا البروغرام ومن بعد يبقى لنا غير المراجعة إن شاء الله بإذن الله تكون سهلة. دونك اليوم على بركة الله رايحين نديروا مع بعض الفوكابولير. اليوم نشوفوا درس لي سوفيكس اون سيون و اسيون. عندنا لي بريفيكس وعندنا لي سوفيكس. لي بريفيكس هما اللي يجوا في بداية الكلمة، كيما باغ اكزومبل نقولوا باغ اكزومبل كوريكت انكوريكت. ان سي ان بريفيكس. غي سي ان بريفيكس. دي plier déplier دي سي ان بريفيكس. مي لا لي سوفيكس يجوا في آخر الكلمة. سيون عندنا سيون و اسيون. رايحين نشوفوا هاد لو ديالوج entre Yassine et maman. Yassine: regarde maman, les déchets sont jetés sur les trottoirs. Regardez, les déchets là sont jetés sur les trottoirs. Maman: ces ordures rendent la respiration difficile. Donc on peut faire comme Yassine: et notre terre est en danger. Maman: oui, la protection de la terre est importante pour nous. دونك هنا راه كاين حوار بين الام والابن تاعها اللي راه يقول لها شوفي ماما، عندك يعني الشوارع الارصفه راه معمره بالنفايات، دونك سون جوتي سور لي تروتوار. قالت له هاد النفايات يشكلوا يرجعوا التنفس صعيب، لا ريسبيراسيون التنفس. اي نوتر تير اي ان دونجي، والارض تاعنا راها في خطر. وي لا بروتيكسيون حماية والمحافظة، حماية الأرض مهمة للجميع. دونك سي سا لو ديالوج انتر مامون اي ياسين. نروحو نشوفو من بعد لي لو ديالوج puis répond. Comment les ordures rendent-elles la respiration? Les ordures rendent la respiration difficile. Qu'est-ce qui est important pour nous? Alors la protection de la terre est importante pour nous. Donc on a protection وعندنا respiration. رايحين نشوفوا je retiens. عندنا verbe، عندنا des verbes وعندنا le nom. كيفاش رايح comment je vais former à partir des verbes les noms en ajoutant un suffixe. Alors définir c'est un verbe, punir ce sont des verbes du deuxième groupe. La plupart du temps quand il s'agit d'un verbe du deuxième groupe نزيدو sion. شنو نقلعو؟ on supprime R. تقلع ال R هنا وهنا. Donc définition. La définie. Regardez là. شزدنا sion. قلعنا ال R. في بلاصة ال R درنا sion. هنا puni. قلعنا ال R ودرنا في بلاصته sion. La punition. Donc هنا عندنا هذا الفعل وهذا الاسم. Donc à partir d'un verbe je forme le nom en ajoutant un suffixe. هذه اسمها la nominalisation. La nominalisation, ça veut dire c'est la formation d'un nom à partir d'un verbe. نشكل ولا نكون الاسم عن طريق العلم. عندي le verbe ونكون le nom. Donc respirer pour les verbes du premier groupe ER شندير. Regardez là, respiration. Donc j'ai supprimé ER، نقلع هذه الER وندير في بلاصتها action. Donc عندنا يا إما نزيدو sion pour les verbes du deuxième groupe en supprimant R، ولا نزيدو action pour les verbes du deuxième groupe en ajoutant en supprimant ER. Donc عندنا sion و action. هادو هما les suffixes اللي نزيدوهم pour les verbes باش نكونوا الاسماء نتاعهم. Écris les noms avec le suffixe sion. Il cherche la définie. أنا définir. Donc définition du mot dans le dictionnaire. Le téléphone est une belle. Attention ici. ما نقولوش une belle. شنو نديرو قلنا؟ ما نقولوش inventation. هنا une belle invention. Une belle invention. نزيد sion. ما نزيدش action. Malgré que c'est un verbe du premier groupe, mais attention, ما نقدرش نقول inventation. Invention. C'est bon? نكملو. On enchaîne. Alors, écris les noms avec le suffixe action. Aujourd'hui,
regardez, circuler à la, oui, j'ajoute action. La ER, on dit action. Tu lis, la circulation est difficile. Il y a eu un accident. Après la consulter, ER, on dit action. La consultation du médecin, le blessé a subi une opération. هنا زدنا كاع action قنعنا حذفنا ER ودنا في بلاصتهم action. Gars, ce sont des verbes du premier groupe. Alors, écris 2 phrases avec les mots suivants. La protection, une obligation. Pour expliquer à tes camarades les dangers des ordures. Donc, la protection de la terre est importante et une obligation pour vivre en paix et en bonne santé. Donc, la protection de la terre est une obligation pour vivre en bonne santé. C'est bon? نروحوا درك للصفحة اللي من بعدها راح نشوفوا لا ليكتور راح نحضروا لا ليكتور باسكو غادي نتعلموا ابارتيغ دو لا ليكتور راح نشوفوا كيفاش نخدموا اون برودكسيون اكريت منا ندو طريقة لكتابة الوضعية الإدماجية. Donc pourquoi les déchets sont-ils dangereux? لماذا النفايات هي خطيرة؟ Les déchets débordent dans les poubelles. Donc النفايات راها يعني حتى تخرج من السلات ولا المهملات مسلات المهملات. لي بيل البطاريات لي تيوب دو كول تاع اللصقه et de peinture sont des déchets dangereux. علاش هادو لي تيوب دو كول et de peinture sont des déchets dangereux؟ Les ordures, علاش؟ باسكو فيهم les produits chimiques المواد كيميائية. Les ordures attirent les mouches شي يجذبوا الذباب et les rats القوارض. Elles peuvent causer de graves maladies قادرة تسبب في أمراض خطيرة. Il y a beaucoup d'aliments dans les boîtes. كاين بزاف المواد في les boîtes في العلب. On achète tout au marché. أنا نشرو كل شيء au marché et au supérette. Les conserves, المصبرات en fer من الحديد. Les boîtes en carton, العلب من الكرتون. Les pots en plastique نتاع الياغورت etc. On remplit les poubelles de tous ces déchets. رانا نعمرو المزابل ولا الهداك بهاد النفايات. Les sachets sont parfois entre les branches d'arbres. رانا نشوفو كي نخرجوا في الطريق شتلقوا لي ساشي تاع البلاستيك راهم في الشجر في الطريق في اي مكان نلقوهم. ils étouffent les animaux. راهم على بالك شنو يديروا؟ يجيفوا كي ياكلوا مساكن الحيوانات ياكلوا هذاك البلاستيك راهم يجيفوهم. وبعض المرات كنا حتى كي تذبح الاضحيه في العيد الاضحى كي تحل تلقى بلي الخروف راه ياكل البلاستيك. وين وصلنا له صعيب بزاف. Alors pour protéger la terre باش نحافظ على la terre il faut faire le tri des déchets. لازم يكون فرز النفايات. وهذا فرز النفايات الدول المتطورة راهم يديروها يعني إجباري. احنا مازال ما وصلش عندنا الإجباري هذه فرز النفايات. لو فير زجاج الكرتون الميتال المعدن والبلاستيك وحده كل واحد وحده. رايح نعاود نقرا بتأنين باش تحاولوا باش تقراو بنفس الطريقه. Pourquoi les déchets sont-ils dangereux? Les déchets débordent dans les poubelles. Les piles, les tubes de colle et de peinture sont des déchets dangereux. Les ordures attirent les mouches et les rats. Elles peuvent causer de graves maladies. Il y a beaucoup d'aliments dans des boîtes. On achète tout au marché et aux supérettes. Les conserves en fer, les boîtes en carton, les pots en plastique. On remplit les poubelles de tous ces déchets. Les sachets sont parfois entre les branches d'arbres. Ils étouffent les animaux qui les avalent. Pour protéger la terre, il faut faire le tri des déchets. Verre, carton, métal, plastique. Donc, هذا هو النص اللي رايحين
Alors, lis le titre du texte, puis complète la phrase. Le texte explique quoi? Donc, le texte explique de quoi? Alors, explique alors pourquoi les déchets sont-ils dangereux? Le danger des déchets. Donc, explique le danger des déchets dans la terre. Alors, lis le texte puis réponds aux questions. Quels sont les déchets dangereux? Les déchets dangereux sont les piles, la colle et les peintures. Là, parce qu'ils portent des matières chimiques. Qu'attirent les ordures? Les ordures attirent les ordures attirent les mouches et les rats. Les ordures attirent les mouches et les rats. Connais-tu d'autres déchets dangereux? Des déchets autres? Ça dépend. Par exemple, les déchets les usines qui se jettent à la mer. Surtout les usines. Les déchets, par exemple, qui sont les forêts, les déchets, les forêts, les promenades, etc. Relis le texte pour répondre. Qu'achète-t-on au marché ou au supérette? Qu'est-ce qu'on achète au marché et au supérette? Regardez. On achète tout au marché et au supérette. Les conserves en fer, les boîtes en carton, les pots en plastique. Donc, et on remplit, la question en bas, et remplit les poubelles de tous ces déchets. Que font les sachets? Les sachets, regardez, alors les sachets sont parfois entre les branches d'arbres. Ils étouffent les animaux qui les avalent. Relis la dernière phrase du texte. Quel est le conseil qui correspond aux images suivantes? Regardez là. Pour protéger la terre, il faut faire un tri. لازم يكون فرز نتاع النفايات. Le verre, le carton, le métal, le plastique. Ça y est? Le verre, زجاج, le carton, le métal المعدن والبلاستيك. كل واحد يكون الفرز تاعه في حاوية وحدها. Donne un autre titre au texte. Le danger des déchets dans la nature. Tout simplement. Le danger des déchets dans la nature. Et toi, où jettes-tu les déchets? Les déchets, je les jette à la poubelle. Si tu vois une personne jeter des déchets par terre, que lui demanderas-tu ou que feras-tu? Ya imma, tu lui demanderas, mais gentiment, yani bi adab, ne jette pas, il ne faut pas jeter les ordures par terre. Ou là, بطريقة مهذبة وبطريقة ذكية. Toi, tu prends, أنا parfois في القسم, qu'est-ce que je fais? كي نشوف أنا لافرما un papier, je le prends et je le jette à la poubelle. نعطيه نربيه بطريقة غير مباشرة. Ça y est, c'est bon? Écris deux phrases pour expliquer à tes camarades le danger des déchets. Alors les déchets sont dangereux pour notre terre parce qu'ils causent des maladies. Donc نعاودو. Les déchets sont dangereux pour notre santé car ils provoquent des maladies graves. Ils attirent les mouches et les rats et d'autres insectes qui provoquent des maladies graves. Donc هذا بالنسبة لهذه المرة. Donc درنا الفوكابولير, درنا لا ليكتور. دونك نكمل معكم لو بروجي 4. ما تخموش وان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله. وديروا في بالكم يمكن الدراسة نعاودوا نواصلوها. مازال لحد الان ما كان حتى حاجه يعني اوفيسيال غير نيت اوفيسيال. يمكن نعاودوا نرجعوا. اذا انتم كملوا مع ولادكم وان شاء الله بالتوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.